मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी तुइदुल मुंबाई बिसिसिसा केन्द्रनि हापां तामो तामो सामुं खालायजाखा अ माहाय सामुंबो तांग्रावनो सैजाग्लि बटां याफ्रिओ नाखा हासिनि मन्त्री दुखु कष्ट ट्रेक्टरनो कक साया नै कियाबा नोकजाखा मन्त्रिफ्रा डॉक्टर मानिक साहाब अ लामातैनो लिफलेट सुनामै बिनि विधानसभा केन्द्र शान्तिपारा आमचायाव थाङै नग नग लुग्रबै मालायतै हामक्राय इंनि तंमनि कग्रनो सावै खोनारखा मन्त्रिफ्रा डॉक्टर मानिक साहा। मैसेज यही है माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह देश को मतलब वी आर इन सेफ हैंड, जिस तरह देश को उन्होंने बचाया और जिस तरह देश को शक्तिशाली किया है और जहां तक डेवलपमेंट के साथ जिस तरह देश को अब विश्व गुरु के रूप से फिर से उबाल के आ रहे हैं, उनके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी 11 साल में जो जो काम किया है उसको पूरा हम लोग लीफलेट में लिख के ले आए हूँ। सब चीज़ इतना काम किया है, लिख के पूरा तो संभव नहीं है। मेन जो उन्होंने काम किया है ये चीज़ लेके हम घर घर जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे देश को सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास का काम कर रहे हैं। স্যার, আপনি তো ঘরে ঘরে যাচ্ছেন, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, তাদের তরফ থেকে কোনো ধরনের মেসেজ বা কোনো ধরনের না, ওনারা তো খুব খুশি। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে মানে দেশকে চালিয়ে যাচ্ছেন, আর 2014 আগে তো এমন একটা অবস্থা ছিল এই দেশ টিকবে কি টিকবে না এরকম একটা অবস্থা ছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি যখন প্রধানমন্ত্রীজির দায়িত্ব নিলেন, দেশকে যেভাবে সুরক্ষিত রাখলেন এবং যেভাবে সাধারণ মানুষ যাদের কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি তাদের কথা মাথায় রেখে উনি যেসব প্রকল্প বা যোজনা বানিয়েছেন এতে করে সব মানুষ খুশি। যেখানে নলসে জলের বিষয়, যেখানে আবাস যোজনায় হোক এবং বিনা পয়সায় মানুষকে রেশন দেওয়া, সব বিষয়ে উনি উজ্জ্বলা যোজনা থেকে আরম্ভ করে এত যোজনা উনি করেছেন যে উনি বলেছেন জাতপাতের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা যারা গরিব মানুষ, যারা যুবা, যারা মহিলারা আছেন তাদের যদি সমস্ত ঘরে ঘরে লিফলেট বিতরণ করছে।